ወልቃይት ሓድሽ ዓወታ መዝጊባ بخالق حدش جزء من محدار تجري كتايش مخانو حدا ودب تجري زوج أو مستراك عليهم تودب لومي أب أديس أبا تجري تمكر بزبل استخايد الزتا كم زي قبل وزجلس أخوينو نسلام تجري قبل قدم خونة تقميت الله زي خمسين نهالو كوميشن هاجرام ككريتي بيان سلسلة معلتي ككايدو زوتنو أجندة متكاب أب فلا ما معلتو تقوم قتي مولهم قال بوليسكنيا تجارونتي كوميشن دقافهم كبن كلوت وكلنا يبلنا نزبلو تساتف تدمع نتي مدرح تقويم ميم تجري ونتي بشم تجري تمكر الله زبل أبا أديس أبا استخير زته نزيقات الله بزرزر كنا كفلوك مينام دحري عصرت تشعان عامتات انبلع حوز زمزقبت إيرترا مس إثيوبيا كتقاتم كم تغل تجميت الله أب لعلي بريزنت جيبسي عبد الفتاح السيسي فتنا قتلت تخيدم بريزنت عبد الفتاح السيسي أب أيرنا هالون مغنصال استعلم مستراوين أي مسائل متقعتي زواد دول كسبون أب تحت قيدي كم زاتو تجلس الله إيران قابل علي عبيتي كوبانيات عالم متقعت كتفص مخانا تجلس الله ميتا جوجل أبل حايسو متنقطع ذهبت إيران ناي ساعات قدبون هبالام نايزيو من خالو زرزر معبالتات حزي كنكاف لكم منا قنانا سبسكرايب لايك شير نداقبر خومك تكاتو ناينا بخبري نعدمكم تجري أب والكايت دبلوماسي عوتها مزجبام بيراوي بورد مرزا إثيوبيا مس والكاي وسانا يتاجنيو تشاجر بمشراخ حمشتنا مرزا طابيات تجري قوريسو كوستر وسانا مهابو صعبو تكالاتن حزب تجرين بحبار تقوم مسموعهم ذكر خوينو اتقال ساعات كم زمزجبي تجلس زلام بمغناتتي بوغن تجري زقربة ترينا يفتح خصي مرجع بورد إثيوبيا أب والكايتن زوالات الدون مرزان كايدن بزلو دون خبلن كاب مقدمة منستر أبي تزاز كم زورد فلفلات جلس مالهم جزاي بارتي بالسكنا معراب تجري حويسو أب ملا تجري مرزا كم زي ورادر أب زحلفة مصابنا ذكر خوينو أب معراب تجري تحاسبو زنبر مرجع ونجزيو دو كم زبلا يتجلس زلام بورد مرزا إثيوبيا حسيات مرزتين مقرب شوعات معلتات تريفو ملو أب زلوان أبتن حمشتا كرخرتي بوتاتات إلو تصوعن حمشتا لاي مرجع كللات حسيات كم زي قرابة يترقاقيزهم بمسارة زوز زلو صبصابات اتوم وررتي حالتات بمرزا بلوم نتيجزات حقاونت نمهابز علمو مسترا مدب بمرجع بورد كم استنساقا يتجلس زلام قدم كبل بهراوي بورد مرزا إثيوبيا طابياتات مرزا غافت حمورا عد رمز سلمتي أوفلان كورمن كابت تحسو تجري وسع خوينم بكتانا ببيت مخرج فيدريشن تصوعت خوينم مرجع كجبرو زبل وسانة كم زم حلالة زذكريم عبتي شعو وان زي وسانة زي ما كاب وجن تجري عبي تقومن قطعنا بجسم بارو يذكريم بارت سمرت حويسو خالوت بوليتيكا ودبات تجري نتي قداينا بحقي موسى دم ذكر خوينو دحيرو جنا خصو مسحبوهم بارت سمرت نتي خصي كم زقارص بطبقو ابيلو ابز جلص الاوان اتي وسانه نايتي فيدريشن بيت مخرج مرح زلو اكال ولقاوي وسانه مخانو سلازرغاغصخو بمبال اتي وسانه نتي فيدريشن كم زي وكل ون جليصيم دحيرم زوزو حبريتات كم زملخت وجن كاب بيت صحفت قدم مستر ابي اب ولقايتن خالوت كابتا تجري ككيد توتيو نزنبر مرزا بوقعي كم استاجد يو تفليتو زلام نسعبو دماتهم وررتي آبل علينا أديس أبا محدار قطع يقلص يوم زلهم أزي بقدم منستر أبي استوسد سقمتي نتوم معرابن دوبن تقرأ قوريسون كوسدو زهق أنو وررت حالتات أزيو أقطعوهم كم زلا يتقلص زلهم كم بعلا أشات دم لون دمك زودن زبل مرحتي اتورار حالي منقص فيدرال كحيدو نايب بمبال تقوم وميقلص مهلهم وين تقلص زلهم دمك زودو قدم سومنات أب زهب مجلسي سراوي زبعتك ز أب تتنقق خون كم زعوجة تفليتهم بتماثلون عشان تدم لو استبعلوا الكسب أب فيسبوك جزء بورد مرزا يسمع الله زلون جي فتحي كم استعمت زي زغصر قبل قلبي وزحات سحابة صحوف أب كافيلو نيرو جبوتات حبريتات كم زملخت وجنا أبتي زباخنا أب كابتا سمين معراب تجري سلمتي وفلان كورة من علامات مرجع كم زي كايد كاب قدم منستر تزاز كم استوها بيتجلسهم أتي سارة تجري تسليف زنبرة جنبار بسنكي سمرة تجارو أب وشتو كبهات مجمارو زري عابي استراتيجيكاوي عاوت مخانو كان تجلسه كاب وجن تجري زلو ناي مرحنة مكفال جنا أتي قلسي مول كيخون غير وكم زلو يزجل زلهم بتماثل ون كاب معراب تجري حدش تسوقهم تاتي سمعهم زلهم أتوم ورت حالتات أبدي زوبات تجارو تشف اللوز اللي متارك ذكرو ونوعلهم أتوم زي حجوين من محدار كابتي زعت قوم زرقفوا من ماخلاي منجستي لسانو وقالب وسعيب حمش تذكر حاولتي أب عدابات كتخلون ترايم تجارو داقما كم زي العالو حقوم سيرنا يومنا كبلو دما تسمعهم أبز حزوان أب كم بعل حمرا زعم سلاكت ماتات معراب تجري تجميرو زنبرة نايمريكا من قصاص بعلي دو كم زبلا وانترقا قسم بهراوي مرزا بورد إثيوبيا نابتي زوبا كملال سوم جميرو زنبرة نايمريكا ناوتي أبز حزوان كم زقوار صيو ترقا قسم
ብኻልእ ገጽ ብሄራዊ ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ 19 ዓመታት ሓድሽ ዓወት ብምምዝጋብ ናብ መጻረዪ ምድብ ዋንጫ ኣፍሪካ 2027 ሓሊፋ ኣላ። እቶም ኣብ መበል 184 ደረጃ ፊፋ ተሓፂሮም ዝነበሩ ተጻወትቲ ኤርትራ ንኢትስዋኒ ብምስዓር ንታሪክ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ሃገሮም ብምቕያር ዓወት ኣመዝጊቦም ተባሂሉላ። ብሄራዊ ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ኢትስዋኒ ዝተገብረ ናይ ደርሶ መልሲ ግጥም እቲ ኣብ ግብፂ ንካራባ ኢስላምያ ዝፃወት ኣጥቃዒ ዓሊ ስሊማኒ ብዘመዝገቦም ሽቶታት መድሕነታ ጋንታ ኮይኑ ተባሂሉ እዩ። ዓሊ ኣብዘን ክልተ ፀወታታት 3 ጎላት ብምቁፃር ንኤርትራ ብድምር ውፅኢት 4-1 ክትዕወት ከም ዝገበረ እውን ተገሊጹ እዩ። ኤርትራ ኣብ ሃገራ ዝምጥን ስታድየም ብዘይ ምህላዋ ቀዳማይ ፀወታ ኣብ ሞሮኮ ክትገብር ከም ዝተገደደ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ፀወታ ድማ እቲ ናይ ቀደም ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ተፃዋታይ ሕዚ ኣብ ሸፊልድ ዩናይትድ ዝርከብ ሴም ኢዮብ ኣብራ ምስ አሊ ሱሌማኒ ብምዃን ብዘመዝገቦም ጎላት ኤርትራ ናብ ቀጻሊ ደረጃ ክትሰጋገር ከም ዝኽኣለት እውን ተረጋጊጹሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ እታ ጋንታ ምስ ኢትዮጵያ ክትፋጠጥ ከም ትኽእል ተገሊጹ ዘሎ። ብሄራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ድሬዳዋ ስታድየም ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ንሳኦቶሜን ፕሪንሲፔን 1-0 ብምስዓር ብድምር ውፅኢት 4-0 ናብቲ ናይ ምድል ድልድል ከም ዝሓለፈት ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ኬንያ ታንዛንያን ኡጋንዳን ብሓባር ዘዳለዉ መጻኢ ዋንጫ ኣፍሪካን ምብራቕ ኣፍሪካን 2027 ኢትዮጵያን ኤርትራን ክራኸባ እውን ትፅቢት ተገይሩሎም። ክልቲን ሃገራት ነቲ ናይ ምእተዊ መጻረዪ ኣሳሊጠን ዘለዋ ኮይነን ኤርትራን ኢትስዋኒ ኢትዮጵያ ድማ ንሳኦቶሜ ስዒረን ናብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ድልድል ከም ዝሓለፋ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ውፅኢት ድማ ኣብቲ ዝርዝር 48 ሃገራት ኣፍሪካ ተጸንቢረን ከም ዘለዋ እዩ። ካፍ ነዘን 48 ሃገራት ኣብ 12 ምድብ ክመቕለን ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ድማ 4 ሃገራት ክህልዋ ትፅቢት ተገይሩሎም። ብመሰረት ኣሰራርሓ ካፍ ሃገራት ከከም ናይ ፊፋ ደረጀን ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ዝቕመጣ ኮይነን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድማ ኣብ ሓደ ምድብ ናይ ምውዳቕ ዕድልን ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ተንተንቲ ስፖርት ይገልጸሎም። እቶም ቀጸልቲ ናይ ምድብ ፀወታታት ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሮም ዝካየዱ ኮይኖም ኤርትራ ካብ 2007 ንድሓርን መጀመርያ ግዜ ኣብዚ ዓብዪ መድረኽ ደሚቓ ክትርአ እውን ትፅቢት ተገይሩላ ኣሎ። ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ቀዳማይ ዙር ኣጀንዳ ምትእካብ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካይዱ። ብወገን ትግራይ ተቃውሞታት ክገጥሞ ፀንሐ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ውዒሉ ኣሎ። ውክልና የብልናን ዝብሉ ዘለዉ ተሳተፍቲ ነቲ መድረኽ ተቃዊሞሞ እዮም። ዋና ኮሚሽነር መስፍን ኣርያ ድማ ኣዲስ ኣበባ ሃገርኩም እያ ብምባል ኣዘራራቢ ርእይቶ ሂቡላ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ትግራይ ምቹው ኩነታት የለን ብምባል ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክእክብ ምውሳኑ ቀልቢ ብዙሓት ዝሰሓበ ኮይኑ ካብ ትግራይ እውን ህፁፅ ምላሽ ተዋሂብዎ ኣሎ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ንህዝቢ ትግራይ ዘይሓቑፈ ምክክር ሙሉእ ኣይኸውንን እናበለ ክምድር ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ግና መሬት ትግራይ ከይረገፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ክእክብ ምጅማሩ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ብዘይ ወግዓዊ ውክልና ግዜያዊ ምምሕዳር ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ካብ ወገን ሰበስልጣናት ተቃውሞታት ገጢምዎ ኣሎ። ብመሰረት ካብ ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ሎሚ 23 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጀመረ ናይ ኣጀንዳ ምትእካብ መድረኻት ኣስታት 400 ምልምላት ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ እዩ። ኮሚሽነራት እቲ ትካል ናብ መቐለ ተመላሊሶም ምስ ግዜያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ስምምነት ንምብጻሕ እኳ እንተፀዓሩ መሪሕነት ትግራይ ግና መሪሕና ተጎቢጡ ህዝብና ተፈናቒሉ መድሓኒት ተኸልኺሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝግበር ምክክር ሓቀኛ ኣይኮነን ብምባል ነቲ መድረኽ ከም ዝነፀግዎ ይንገር እዩ። በዚ ምክንያት ድማ እቲ ኮሚሽን ነቲ ፕሮጀክት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብውልቀ ሰባት ንምስላጥ ከም ዝወሰነ እዩ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዘውፅእ ሓበሬታ ገሊጹ ነይሮም። እቲ ኮሚሽን ነዚ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ እምበኣር ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምክትል ዝመርሕ ዘሎ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነቲ ክካየድ ዝተወጠነ መድረኽ ብምቋም እዋናዊ ኩነታት ዘየገናዘበ ክብል ብምግላጽ ቅድሚ ኩነታት ተቐሚጡ ዘሎ። እቲ ኮሚሽን ሎሚ ትግራይ ትመክር ኣላ ብዝብል ሽም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይዶ ምላሽ ዝሃበ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መኼራ ዝብል ሽርሒ ካብ መበገሲኡ ባዶ እዩ ነይሩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ምክትል ፕሬዝደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ መድረኽ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ካብ መጀመርቱ ፍራስ ክብል ገሊጽዎ። ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ዝገለጾ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብሽም ምክክር ክገብሩ ከለዉ ንኣዲስ ኣበባ ከም ከተማ ወኪሎም እምበር ንዘርኦም ወይ እውን ዝተወለዱሉ ክልል ወኪሎም ከም ዘይኮኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉላ። ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሎም ብሄራትን ብሄረ ብሄረሰባትን ተወለድቲ ይነብሩ እዮም ዝበለ ንሱ ስለዚ ድማ ኣዲስ ኣበባ ክትመክር ከላ በዞም ነበርቲኣ ትውከል ክብል ይሓቢሩ። ካብዚ ወፃኢ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰባት ዝተወለዱሉ ክልል ወይ እውን ብሄር ወኪሎም ክመኽሩ ከም ዘይግባእ እውን ገሊጹ እዩ። ንኣብነት ዝበለ ንሱ ኮሚሽን ምክክር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልል ኦሮሚያ፣ ኣምሓራ፣ ሲዳማን እውን ዓፋር መኺረን ዝብል ዜና
ኣይነገረናን ክብል እዩ ከም መርትዖ ቀሪቡ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ትግራይ ክልላዊ መንነቱን ቁመኑን ተሓዲጉ ተበቲኑን ከሎ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መኼራ ብዝብል ዝካየድ ዘሎ ሽርሒ ድራማ ካብ መጀመርትኡ ፍራሲ ክብል ገሊጹ ኣሎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቅድሚት ክስራዕ ዘለዎ ግና ሰብኣዊ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ምርጋጽ እዩ ዝበለ ኣይተ ኣማኑኤል ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ዝበሃሉ ትካላት ህልው ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ኣዛቢዖም ንማሕበረሰብ ዓለም ንምግላጽ ዓሊሞም ናይ ሓሶት ምክክር መረፃን ዛዕባ እናመሃዙ ቁልቁል ጉዕዞኦም የካይደሉ ክብል እውን ገሊጹ እዩ ዓረና ትግራይ ዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ዝተባሃለ ሃገራዊ ውድብ ትግራይ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ምክክር ከም ዝቆም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓበረ ኮይኑ ፀገማት ትግራይ ክፍትሑ ድማ ቅድመ ኩነታት ተቐሚጡሎም እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ሓድሽ ግዛዊ ምምሕዳርን ምጥያሽ ከም ዝወሰነ እውን ተገሊጹ እቲ ኮሚሽን ምስ ተቃወምቲ ስምዕነት ዘይተገበረሉ ዘይሓዋፍን በቲ ገዛእ ፓርቲ ንሱ ዝመርሑ መንግስትን ድሌት ጥራሕ ምጥያሽ ብመትከል ከም ዘይቕበሎ ውፅኢታዊ ከም ዘይኸውንን ምግላጹ ዘዘኻኸረ ኮይኑ ሎሚ ድማ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ትግራይ ሃዋህው ኩናት ዝነገሰሉን ተመዛበልቲ ዘይተመለሱሉ ሕገ መንግስታዊ ምምሕዳሩ ዘይተረከበሉን ህዝብና ከቢድ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቁልውላው ዝጠሓለሉ ስለዝኾነ ንምምኽኻር ምቹው ሃዋህው ከምዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም ስለዝኾነ ድማ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክል ግሁድ ሓቂ ዝበለት ይውድብ እዋናውን ቀዳምነት ዝወሃቦም ጉዳያት ብዝብል ቅድመ ኩነታት ተቐሚጡ እዩ ብተመሳሳሊ እውን እቲ ውድብ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ተተሊሙ ከም ዘሎ እውን ኣሚኑሎ እቲ ውድብ ካብሃ ክሳብ ዝተዘርዘሮም ቅድመ ኩነታት ብቅደም ሰዓብ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ምግባር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ ኢሉ እውን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቁልውላው ምፍታሕ ከም ቀዳምነት ዘቐመጠ ኮይኑ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሃዋህው ኩናት ክሃድእ ጌርኻ ናብ ናይ ዘተ ሰላም ምምላስ እቲ ቀዳማይ መስርሕ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ እቲ ውድብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ክኸውን መንግስቲ ፌደራል ምስ ዝጣየሽ ሓድሽ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዕቱብ ድርድር ብምግባርና ምክክር ምእታዊ ይከኣል እዩ ክብል መፍትሒ ሓሳብ ዘቐመጠ ኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ዝግበሩ ኣኼባታት ዝዝተየሎም ኣጀንዳታት ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ዘናውሑ ነቲ ቁልፊ እዋናዊ ጉዳይ ህዝብና ንጎኒ ዝገድፉ ስለዝኾኑ እቲ ትግራይ ትመክራላ ብዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ኣኼባ ፈጺምና ከም ዘይንቕበሎ ብዕቱብ ነፍልጥ ክብል እዩ እቲ ውድብ ገሊጹ ዘሎ መንግስቲ ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዓበይቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ህይወትኩም ንምድሓን ብህፁፅ ካብቲ ዞባ ውፁ ክትብል ዘሰብድ መጠንቀቕታ መሕላሊፍ ኣላ እቲ ወታደራዊ ስርሒት ሎሚ ረቡዕ ሚያዝያ 1 ምሸት ብናይ ኢራን ኣቆፃፅራ ክጅምር ምዃኑ እውን ተጋሂዱሎ ኢራን ኣብ ዘውፅኦቶ መግለፂ እቶም ኣብ ናይ ሽብር ዲዛይናት ኢድ ኣለዎም ዝበለቶም ዓበይቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ቀጥታዊ ናይ ዓፀፋ መጥቃዕቲ ክወርደሎም ይኽእል እዩ ክትብል ኣውጃ ዘላ እቶም ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ሜታ ኣፕል ጎግልን ማይክሮሶፍትን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኩባንያታት ኮይኖም ኢራን እዞም ኩባንያታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ሃገራት ንዝፍፀሙ ናይ ሽብር ተግባራት ደገፍ ክህቡ ፀኒሖም እዮም ክትብል ከሲሳ እያ ብኻልእ ገጽ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታህ ሲሲ ፈተነ ቅትለት ተኻይዱ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታህ ሲሲ ኣብ ኣየር እናሃለወ ንምቕንፃል ዝተኣለመ ሚስጥራዊ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ እዩ ተጋሂዱ ዘሎ ነታ ናይ ፕሬዚደንት ግብፂ አልሲሲ ነፋሪት ብሚሳይል ንምውቃዕ ዝተሓንፀፀ ሚስጥራዊ ስርሒት ከም ዝፈሸለ ድማ ተገሊጹላ እቲ ንዓመታት ኣብ በረኻ ጋዛን ሶማልያን ተሓቢኡ ፀንሐ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣሸባሪ ጉጅለ ሓሽም ብዓለም ለኻዊ ስርሒት ተታሒዙ ናብ ግብፂ ከም ዝተረከበ እዩ ሎሚ ተገሊጹ ዘሎ በመሰረት ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ግብፂ ዘርግሑ ሓበሬታ እቲ ዓሊ መሐመድ ዓብደልዋኒስ ዝተባሃለ ወዲ 34 ዓመት ሓደገኛ ውልቀ ሰብ ኣብ 2019 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታህ ሲሲ ብነፋሪት ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ካብ መንኩብ ዝተተኮሰ ሚሳይል ነፋሪት ንምውቃዕ መደብ ኣውፅኡ ምንባሩ ብምጥቃስ እዚ መጥቃዕቲ ንመሪሕነት ግብፂ ንምፍራስ ዝዓለመ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ እዩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ እቲ ተተኳሲ ነዚ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ኣብ በረኻታት ጋዛ ኣብ ዝርከቡ ሚስጥራዊ ናይ መሬት ትሕቲ በዓትታት ናይ 4 ኣዋርሕ ወታደራዊ ስልጠና ድሕሪ ምውሳዱ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ እዩ ድሕሪቲ ዝፈሸለ ፈተነ ቅትለት ድማ ብምስጥራዊ መንገዲ ናብ ሶማልያን ፑንትላንድን ብምስጋር ክሕባእ ከም ዝጸንሐ እዩ ተገሊጹ ዓሊ መሐመድ ንመላእ ዓለም ንምድንጋር ኣስታት $10,000 ዝተገዝአ ናይ ሓሶት ፓስፖርት ተጠቒሙ ናብ ናይጀርያ ክሃድም እናፈተን ከሎ ክፍትን ከሎ ብምትሕባር ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ጸጥታ ብቀይዲ ከም ዝኣተወ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ተኸሳሲ ዝተባሃለ ናይ ራዕዲ ውልቀ ሰብ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር እንዳተዘዋወረ ንዓመታት ክሰርሕ ዝጸንሐ ናይ ሽብር መሃንዲስ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ እዩ ዜናታትና ኣብዛ ዚምና ለና ሕብርኹምና ስለጸናሕኹም ዜና ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብና ክትኾኑ ኢና ንዕድመኩም